السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد میں اقلیتی بہبود اور تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت کی سنجیدہ کوششیں ایک بار پھر نمایاں ہوئی، جب تلنگانہ کے اقلیتی بہبود کے وزیر محمد اظہر الدین نے نامپلی میں جاری سالانہ نمائش کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اقلیتی بہبود کے محکمے کی جانب سے قائم کیے گئے سٹالز کا معائنہ کیا اور وہاں موجود طلباء سے ملاقات کی۔ وزیر کے ہمراہ اقلیتی بہبود محکمے کے سیکریٹری شفیع اللہ اور دیگر اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران وزیر نے محکمے کی جانب سے شروع کیے گئے مختلف فلاحی منصوبوں کا جائزہ لیا، جن میں تعلیم، ہنرمندی کی تربیت اور اقلیتی طلباء کو بااختیار بنانے سے متعلق پروگرام شامل تھے۔ نمائش میں تلنگانہ اقلیتی رہائشی تعلیمی ادارے جاتی سوسائٹی کے طلباء کی جانب سے پیش کیے گئے تعلیمی اور تخلیقی ماڈلز خصوصی توجہ کا مرکز رہے۔ طلباء نے اپنے اداروں میں تیار کیے گئے تعلیمی منصوبے، اختراعی نمونے اور ہنر سے متعلق کام پیش کیے، جنہیں وزیر نے سراہا اور ان کی محنت کی تعریف کی۔ محمد اظہر الدین نے سٹالز پر موجود بچوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کی تعلیم، مستقبل کے خواب اور رہائشی اسکولوں میں حاصل ہونے والے تجربات کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ دل لگا کر پڑھیں اور حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی تعلیمی سہولتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ اسکول میں پورے جو بھی بات کرے تو انہوں نے بتایا، اور یہاں پہ دیکھا تھوڑے لوگ کے سائنٹسٹ بھی بننا چاہ رہے، مطلب وہ پہلے سے سائنٹسٹ بن گئے، اور وہ تو لوگ نے جو بلائنڈ اسٹک بنایا اور بلائنڈ لوگوں کے لیے اینک بنائی، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اور میں جو بھی لوگ یہاں میں نے اتنا اچھا ایگزیبیشن کیا ہے، مطلب مبارکباد دیتا ہوں میرے سیکریٹری صاحب کو بھی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے بہت شہر حیدرآباد کی کل ہند صنعتی نمائش فنون اور ثقافت کا بھی ایک اہم مرکز بن چکی ہے۔ دہائیوں سے حیدرآبادی عوام کی زندگی کا اٹوٹ حصہ رہنے والی یہ نمائش صلاحیتوں کے اظہار کا ایک بہترین پلیٹ فارم بن گئی ہے۔ اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے نمائش 2026 ایک بار پھر عام شہریوں کی غیر معمولی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی سلسلے میں ہوم بیکرز اور میٹھا بنانے کے شوقین افراد کے لیے خاص پکوان کے مقابلے کا انعقاد کیا جا رہا۔ یہ مقابلہ 7 فروری بروز ہفتہ صبح 11 بجے نمائش گراؤنڈ کے گاندھی 100 سالہ بھون میں منعقد ہوگا۔ 85ویں کل ہند صنعتی نمائش کے تحت ہونے والا یہ مقابلہ مکمل طور پر صرف سبزی خور پکوانوں تک محدود رہے گا۔ اس مقابلے کو 2 زمروں میں تقسیم کیا گیا، جن میں کیک، ڈیکوریشن اور صحت بخش میٹھائیاں شامل ہیں۔ ذائقے کے ساتھ ساتھ تخلیقی صلاحیتوں کو بھی اس میں خاص اہمیت دی جائے گی۔ اس مقابلے میں شرکت کے خواہش مند افراد نمائشی سوسائٹی کے دفتر سے صبح 11 بجے سے رات 9 بجے تک درخواست فارم حاصل کر سکتے ہیں، اور فارم داخل کرانے کی آخری تاریخ 3 فروری مقرر کی گئی ہے۔ کامیاب ہونے والوں کو پرکشش انعامات سے نوازا جائے گا۔ اس کے علاوہ جنوری کے مہینے سے ہی نمائش میں ثقافتی پروگرام توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، جن میں تیلگو اور اردو مشاعرے، غزل کی شامیں، کچی پوڑی اور بھرت ناٹیم جیسے کلاسیکی رقص، موسیقی، کامیڈی اور میجک شوز شامل ہیں۔ 1 جنوری سے شروع یہ نمائش 15 فروری تک جاری رہے گی، جو خریداری کے ساتھ ساتھ فن و ثقافت کے دلدہ شہر والوں کو اپنی طرف راغب کر رہی۔ لوگوں کے زخمی ہونے اور جانی نقصان کو روکنے کے مقصد سے سیبرآباد پولیس نے سڑکوں، درختوں، بجلی کے کھمبوں اور عمارتوں پر گرے مانجے اور کٹے ہوئے مانجوں کی شناخت اور ہٹانے کے لیے خصوصی مہم چلائی۔ قابل ذکر ہے کہ اس مہم میں لوگوں اور واکرز نے رضاکارانہ طور پر بڑے پیمانے پر حصہ لیا۔ اس مہم کے ایک حصے کے طور پر یہ خصوصی مہم گچی بولی، امین پور، پٹن چیرو، کولور اور IDA بولارم پولیس اسٹیشنوں کی حدود میں وسیع پیمانے پر چلائی گئی۔ اس ترتیب میں گچی بولی پولیس نے 3 ٹیمیں تشکیل دی اور کنڈاپور اور مسجد بنڈا علاقوں میں لوگوں کی مدد سے درختوں، بجلی کے کھمبوں، سڑکوں، عمارتوں اور دیگر علاقوں کا معائنہ کیا۔ لوگوں کو خطرناک مانجا استعمال نہ کرنے کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 150 واکروں نے امین پور تھانہ حدود کے تحت اللہ پور میدان اور تلسی ونم کالونی میں دھاگوں کو ہٹا دیا۔ انہوں نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ ان کا استعمال غیر قانونی ہے اور اگر وہ انہیں خریدتے یا استعمال کرتے ہیں تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ میتھری گراؤنڈ، ساکی چیرو، پٹن چیرو پولیس اسٹیشن حدود کے تحت سرکاری اسپتال جیسے علاقوں میں لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے کولور پولیس اسٹیشن حدود کے تحت ORR، ریڈیل روڈ، اوزون ہائٹس گراؤنڈ وغیرہ کے بارے میں لوگوں کو واقف کروایا۔ IDA بولارم پولیس اسٹیشن کے حدود میں سڑکوں پر لگے شیشے کے دھاگے کو یعنی کہ چائنا مانجے کو ہٹا دیا گیا۔ پولیس نے خبردار کیا کہ جو بھی مہلک موت بال دھاگا تیار، فروخت، ذخیرہ یا استعمال کرے گا، اس کے خلاف
खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़हीराबाद पार्लिमानी हलके के तहत तमाम बल्दियात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जीतने के मकसद के साथ टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा और अजहरुद्दीन के साथ गांधी भवन में एक राब्ता मीटिंग मुनक्किद हुई। एमपी सुरेश शेट्टीकर, पार्लिमानी हलके के तहत आने वाले तमाम असम्बली हलकों के एमएलए डॉक्टर संजीव रेड्डी, मदन मोहन राव, तोट्टा लक्ष्मीकांत राव, हुकूमती मुशीर शबीर अली, साबिक वजीर चंद्रशेखर, TGIIC की चेयरपर्सन निर्मला जग्गा रेड्डी और सेटविन चेयरमैन गिरिधर रेड्डी और कांग्रेस पार्टी के हलकों के इंचार्जों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। तेलंगाना के सूर्यापेट के बल्दी इंतखाबात इस मर्तबा तमाम की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। साल 2020 में चीन के फौजियों के साथ वादी गलवान की झड़प के दौरान मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर कर्नल संतोष बाबू की मां मंजुला का इंतखाबी मैदान में उतरना सियासी और समाजी हलकों में बहस का मौजू बना हुआ है। रियासत की असल अपोजिशन BRS की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली मंजुला ने कहा कि मैंने मुल्क के लिए अपने बेटे को खो दिया और अब बतौर माँ मेरा मकसद अवाम की खिदमत करना। इसी अज़म के साथ मैं बल्दी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हूँ। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी अवलीन तरजीह मुकामी मसाइल को हल करना और अवाम को बेहतर बुनियादी सहूलियात फराहम करना। उन्होंने बताया कि वह खास तौर पर ख्वातीन की फलाह व बहबूद, सफाई, पीने के साफ पानी और सड़कों जैसे मसाइल पर तवज्जो देंगी। उन्होंने वार्ड नंबर 44 से BRS उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया, जिस पर सूर्यापेट के शहरियों की जानिब से उन्हें भरपूर पजीराई मिल रही। भारतीय जनता पार्टी BJP की उत्तर प्रदेश यूनिट में जारी अदम इत्मीनान अब मंजर आम पर आता नजर आ रहा। इसका अंदाजा अयोध्या में हुए हालिया वाक़े से लगाया जा सकता है। यहाँ एक प्रोग्राम के दौरान नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के सामने ही जिले सदर संजीव सिंह और BJP लीडर सच्चिदानंद पांडे के दरमियान स्टेज पर ही हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने दोनों में बेज बचाव किया। रिपोर्ट के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस वाक़े पर नाराजगी का इजहार किया। अब इस वाक़े का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिससे BJP के अंदरूनी झगड़ों पर सवालात उठ रहे हैं। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य साबिक MLA खबू तिवारी के वालिदा के इंतकाल के बाद 13वीं की इस रसूमात में शिरकत के लिए पहुंचे थे। इस दौरान दोनों BJP लीडरों में तसादुम हो गया, जिससे प्रोग्राम में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई। स्टेज नायब वज़ीर आला समेत कई लीडर बैठे हुए थे। अचानक संजीव सिंह और सच्चिदानंद पांडे के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया। शुमाली हिंदुस्तान में एक बार फिर मौसम तब्दील होता नजर आ रहा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के मुताबिक 3 फरवरी के तक दरमियान में 2 मगरिबी तलातम सरगर्म रहेंगे। इस वजह से 1 फरवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की से दरमियानी बारिश के इम्कान। शुमाल, मगरिबी और वसती हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। इसके अलावा राजस्थान के कुछ हिस्सों में ज़ाला बारिश भी मुतवक्के। वहीं शुमाल मगरिबी हिंदुस्तान में दर्जे हरारत 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने और फिर अगले चंद हफ्तों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का इम्कान। महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों में दर्जे हरारत 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में इजाफा। दिल्ली में सुबह मौसम जुज़वी तौर पर आलूद रहा। सुबह के वक्त हल्का कोहरा रहा और दोपहर के वक्त कदरे साफ रहा। हालांकि शाम और रात में गर्द चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर मौसम तब्दील होता नजर आ रहा। कभी बारिश तो कभी कोहरा यहाँ आफत बना हुआ। महकमे मौसमियात के मुताबिक 1 फरवरी से रियासत की मुख्तलिफ अजला में गहरे बादल छाए नजर आएंगे। अगले 2 रोज के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। इसके बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होगा। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने अपने पार्लिमानी हल्के कनूज का दौरा किया। उन्होंने पार्टी कारकुनों से मुलाकात की और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने मरकजी और रियासती हुकूमतों की सख्त तनकीद की। अखिलेश यादव ने आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर भी रद्दमल दिया। कनूज के दौरे पर आए अखिलेश यादव ने आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि इंतखाबात करीब हैं, इसलिए ऐसे बयानात दिए जा रहे
रहे ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت معاشرے میں تصادم کو ہوا دینے کے بجائے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر توجہ دے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ کو نشانہ بناتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ وہ ہمیشہ وزیر اعلیٰ ہی رہنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ تفرقہ انگیز بیانات دیتے ہیں۔ شنکراچاریہ کے بارے میں دیے گئے بیان کے بارے میں اکھلیش یادو نے کہا، شنکراچاریہ کی بہت توہین کی گئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا کوئی یوگی وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے جو شنکراچاریہ کا احترام نہ کر سکے؟ اکھلیش یادو نے کہا کہ شنکراچاریہ گنگا میں نہائے بغیر واپس آئے اور حکومت کے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت سے شراب کی دکانوں اور اسکولوں سمیت حساس عوامی مقامات کے درمیان کم از کم فاصلے میں کمی کرنے کے فیصلے پر جواب طلب کیا ہے۔ جسٹس دیپانکر دتا اور جسٹس آگسٹن جارج میسی پر مشتمل بینچ نے کہا کہ ریاست کا یہ قدم قانونی مداخلت کے مترادف معلوم ہوتا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ بادی نظر ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیش حکومت نے سابقہ فیصلے کی بنیاد کو ختم کیے بغیر متعلقہ ضابطوں میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے ایک لازمی اور پابند فیصلے کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ بینچ نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ ریاست اتر پردیش نے عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے اور ہائی کورٹ نے اس کے برعکس فیصلہ دے کر غلطی کی ہے۔ اس عدالت کے ایک پابند فیصلے کو ضابطہ بنانے والا اختیار اس کی بنیاد کو ختم کیے بغیر غیر مؤثر بنانے کی کوشش کر رہا۔ اس معاملے پر از خود نوٹس لیتے ہوئے عدالت نے اتر پردیش حکومت کو نوٹس جاری کیا اور پوچھا کہ جس طرح اتر پردیش ایکسائز شراب کی دکانوں کی تعداد اور مقام قواعد 1968 کے قاعدہ 5(4) میں ترمیم کی گئی اسے قانونی مداخلت قرار دے کر منسوخ کیوں نہ کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کو 7 دن کے اندر جواب داخل کرنے کا حکم دیا۔ دنیا بھر میں کچھ عرصے سے اسمارٹ فون کی قیمتیں لگاتار بڑھ رہی ہیں۔ 2025 کے آخری سہ ماہی میں دنیا بھر میں فروخت ہونے والے اسمارٹ فون کی اوسطاً قیمت پہلی بار $400 سے تجاوز کر گئی۔ اس صورت میں 400 کو اگر ہندوستانی روپے میں تبدیل کریں تو یہ قیمت تقریباً 37,000 روپے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب دنیا بھر میں فروخت ہونے والے ہر فون کی اوسطاً قیمت 37,000 روپے ہے۔ اسے کبھی فون کی پریمیم قیمت سمجھا جاتا تھا۔ کاؤنٹر پوائنٹ ریسرچ رپورٹ کے مطابق اکتوبر اور دسمبر 2025 کے درمیان اسمارٹ فون کی عالمی آمدنی $135 بلین تک پہنچ گئی۔ یہ کسی ایک سہ ماہی میں سب سے زیادہ آمدنی ہے اور سالانہ بنیاد پر اس میں 7% اضافہ ہوا۔ اسی دوران اسمارٹ فون کی ترسیل میں بھی 4% اضافہ ہوا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ خوب نئے فون خرید رہے اور ان پر کافی رقم بھی خرچ کر رہے۔ لوگ اب پہلے سے زیادہ پریمیم فون خرید رہے۔ آسان ادائیگی کے اختیارات اور ایکسچینج آفر کی وجہ سے اب فون خریدنا لوگوں کے لیے آسان ہو گیا۔ ایپل نے اس بدلتے ہوئے رجحان سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا اور ریونیو کے معاملے میں وہ سب سے آگے نکل گئی اور آئی فون 17 سیریز کی زبردست مانگ کی وجہ سے کمپنی کی آمدنی میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 11% اضافہ ہوا اور آئی فون 17 سیریز چین، شمالی امریکہ اور لاطینی امریکہ میں خوب فروخت ہو رہی۔ اس سیریز کے سب سے مہنگے آئی فون 17 پرو میکس کی بھی بہت زیادہ مانگ ہے جو ایپل کے خزانے کو بھر رہا۔ ماہواری سے متعلق سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے پر اب سیاسی ردعمل آنا شروع ہو گئے ہیں۔ عدالت عظمیٰ کے ذریعے ماہواری کو صحت کا بنیادی حق اعلان کیے جانے اور اسکولوں میں طالبات کے لیے مفت سینیٹری پیڈ اور علیحدہ ٹوائلٹ کا بندوبست کرنے کے حکم پر اپنے ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر لیڈر اشوک گہلوت نے اس فیصلے کی کھل کر حمایت کی۔ گہلوت نے اسے خواتین کے احترام اور وقار کی سمت میں ایک بڑا قدم قرار دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے کہا کہ آرٹیکل 21 کے تحت ماہواری صحت کو بنیادی حق کے طور پر تسلیم کرنا ایک تاریخی فیصلہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ خواتین اور لڑکیوں کی صحت کے بارے میں معاشرے کے تاثر کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ گہلوت کے مطابق یہ صرف سہولت کا معاملہ نہیں بلکہ خواتین کی عزت نفس اور مساوی حقوق سے وابستہ معاملہ ہے۔ گہلوت نے کہا کہ ملک بھر کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں طالبات کو مفت بایو ڈیگریڈیبل سینیٹری پیڈ فراہم کرنے کی سپریم کورٹ کی ہدایت انتہائی قابل ستائش ہے۔ ہندوستان کا AI ایکو سسٹم منظم انداز میں ترقی کر رہا، ان باتوں کا اظہار مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کیا۔ وزارت الیکٹرانکس و اطلاعاتی ٹیکنالوجی MEITY حکومت ہند نے
इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से कबल एक आला सतह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, जिसकी सदारत इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु ने की। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स व IT के वजीर मुमलिकत जितिन प्रसाद, हुकूमत हिंद के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय सूद और MEITY के दीगर सीनियर ओहदेदारान भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम पेशरफ्त से आगाह किया गया, आलमी सतह पर शिरकत की तस्दीक की गई और इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के मुतवक्किह नताइज का पेशगी खाका भी पेश किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मुबैना हाफ एनकाउंटर के बढ़ते वाकयात पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया। मुलज़िमीन को पैरों में गोली मारने और फिर उनका एनकाउंटर करार देने के रुझान पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए अदालत ने कहा है कि सजा देने का इख्तियार सिर्फ अदालतों के पास है, पुलिस के पास नहीं। अदालत ने वाज़ेह किया कि पुलिस की तरफ से अदालती दायरे इख्तियार में कोई भी मदाखलत नाकाबिल कबूल, क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ हुक्मरानी कानून के तहत चलती है। खबर के मुताबिक हाई कोर्ट ने रियासत के DGP और सेक्रेटरी दाखिला को तलब करते हुए पूछा कि क्या पुलिस अफसरान को मुलज़िमीन के पैरों या जिस्म के दीगर हिस्सों में गोली मारने के सिलसिले में कोई जुबानी या तहरीरी हिदायत जारी की गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे एनकाउंटर अब मामूल बनते जा रहे, जिनका मकसद मुबैना तौर पर सीनियर अफसरान को खुश करना या मुलज़िमीन को सबक सिखाना हो सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि इसके सामने अक्सर ऐसे मामले आते हैं जिनमें मामूली जुराइम भी पुलिस अंधाधुंध फायरिंग करके वारदातों को एनकाउंटर की शक्ल देती है। अदालत ने ये रिमार्क्स मिर्जापुर के राजू उर्फ राजकुमार और 2 दीगर मुलज़िमीन की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान किए, जो अलग अलग पुलिस एनकाउंटर में जख्मी हुए थे। अदालत ने नोट किया कि इन वाक़यात में कोई पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ, जिससे ताकत के इस्तेमाल की ज़रूरत और तनासुब पर सवालात उठते हैं। एक मामले में अदालत ने पहले रियासती हुकूमत से पूछा था कि क्या मुबैना एनकाउंटर के बारे में FIR दर्ज की गई थी और क्या मजिस्ट्रेट या मेडिकल ऑफिसर के सामने जख्मी का बयान रिकॉर्ड किया गया था। रियासत की जानिब से बताया गया कि FIR तो दर्ज की गई थी, लेकिन जख्मी का बयान किसी मजिस्ट्रेट या डॉक्टर के सामने रिकॉर्ड नहीं किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।